Imagine nga, nakasasawang kananan, o yung sa inyong bigo, nagibilang siya nito nga, dahil na may kayo mga tuan. Ini, sa to, timpla, o pinaalam nalugod mo ang kananiyang ipagkutambo, pero wala ka din kakadilaw sa kasta. So, tinod lang, sa kung sa mga daghan ng storya niya, hindi mo gawaan nito nga grabe kung hindi kami mo katinawa. O sa dahil imo may kagutawan, makauhin ka niya o makainin ka nga inuod kita. Lamig kita. O bawal sa salmo, tulad ng 4, sa kilika imbitasyon, sa kamalipayon o sa nagkiyahon, nga bag-awhan, hindi ako makita nga philosophy si David sa iyang mga pamilya. Sa iyang iluwas siya sa Ginoo, ikan sa kamot ni Haring Salo, sa pagpalutos sa iyang kaaway, kung isang sa hulga sa iyang anak nga gusto ng ilog sa iyang trono. Tungod sa kananiyang sinutian sa pagluwas sa Diyos, bidayag si David sa Ginoo kay nakita niya ang ebidensyal nga kamot sa Diyos nga nakaliho. O karon, gusto ni David nga dayon sa nabang Diyos, uban kaniya, ug saligan nato ang Diyos na nagluwas sa Pinoy. Gusto ni David nga ikaw mismo makita, makatilaw, kung makailan yun sa Diyos, diya sa imong kogridong kasinatian. Di lang mo itong sa imong nalunggan sa aking kasinatian sa uban. Kung kay ang balaang spirito, mao ang nag-inspire ng David sa pagsulat ni Salmo. Ini nga relasyon o pag-awha, mismo nagiging yun sa Diyos. O gusto sa Diyos nga kita mismo makita kaniya, makita ka kaniya, matilawan nato ang iyang pagkamaayo. Makawarunta ka hadlo kaniya, o malipay ta diya kaniya. Kay maayo man ang Diyos, siya dun panglagin, o pinapanglipod sa tanan nga musalig kaniya. Busa, ang mensahe nga ito karong buntaga, atong ginuan o kilaway, o tanawa ninyo, nga ang Ginoo. Sa English pa, haste and see the Lord. Ang biyagan ko ang itong mga Biblia, kung atong basahon ang Salmo, 34, versikulo 1, hangtod sa ang awit ni David sa diya nga mabuang siya bangan ni Bibli, aron mabugon siya na Bibli ug mga biya siya. Dayon ko sa kanunay ang Ginoo, dili ako mahulong sa pagdayi kaniya. Kasinunggan ko ang Ginoo tungod sa iyang kinuhatan o hinaot nga ang mga dinudaog, mamati ug malipat. Uban gamon ganan ko sa pagdayi sa Ginoo, paging sa kita sa pagdayi kaniya. Nag-ampo ako sa Ginoo, ug gituban ko niya ako. Diwagan niya ang kanang kong padlo. Gubalpayan ang nagsalig kaniya, ug dili sila maulawan. Bitaw ang kabus sa Ginoo. Gituban niya mini ug giluwas sa tanan ng Hesus. Ang angel sa Ginoo nagbantay sa mga nagtahod sa Ginoo ug muluwas kanila sa palagi. Sulayin ninyo ug inyong makita kung punsa pamaayo ang Ginoo. Bulaan ang tao nga nagangog kaniya. Kahuran ninyo ang Ginoo kung inyong madulaanong katawan. Kaya ang tawad kaniya, dili kayo makapsan sa pananiyang diking hanggan. Ang naliyon, mahirong makapsan sa alagon o magugma, apan ang nagangog sa Ginoo, dili kayo makapsan sa maayong hingurutan. Dali, kung buong magkawon, pamitiyan niyo ako, pagkanluan mo sa pagtahod sa Ginoo. Buot pa ang mga anggulo taas ng pinagbuhi o magbalihayon. Igayin niyo ang magsulti ug dapan ug ang gumala. Igayin niyo ang dapan ug buhata ang maayo. Kung maaari yun ninyo ang kinabuhi ng naon uban sa inyong iskitaw.
Nagbantay ang Ginoo sa mga tarong ug gipamatay sa ilang pagkamutabang. Apan nasaligan niya ang mga naghimo ug kautan. Nagplano niya sila ug dili na sila mihuntuman basta mga tao sa kalibutan. Ipagtabang sa Ginoo ang mga tarong ug iya silang losong sa kanang nilang kristano. Doon ang Ginoo sa mga napakyas ug losong niya ang mga nabad-an ug baglaog. Daghang mga kalisod ang mabot sa kinabuhi sa tawo nga karong apan luwason siya sa Ginoo ikan nililig kana. Kung daghang gyud sa Ginoo ug wala kay bisan usa sa mayang bukog ng bali ang mabuhat nga nautan mao ra usab ang pagkay sa tawong tagtad. Silitan sa Dios nitong nagsilat sa mga karong. Luwason sa Ginoo ang nagalagad kaniya. Ang tanan nga maglangop kaniya dili silutan. So, uh, let's pray next on. Ginoong Diyos, salamat kayo. Ikaw ang among kanunay, dayon, all thanks. Lord God, ang mga baba Ginoo na puno sa imong pagsali, kaya kanimo, sama sa inyong Salmo 34. Ikaw ang Diyos na nagpamilo sa among makandos. Ang Diyos na doon sa mga nanuyan, kasing-kasing, ang Diyos na nagaluwas sa mga salib kanimo. Lord, help as we open your word today. Teach us, hear you, seek and praise you, God, and to live your life with worship. Remove fear, remove pride, and let your spirit speak clearly through this message. Magnify yourself in this preaching, O God. Let us taste and see that you are good. That all glory and honor and praise belong to you alone. In Jesus' name. Amen. So ang main idea ni Maysoon, kapag nga topic sa Salmo 34, is the Lord is good and delivers those who fear Him and take refuge in Him. Therefore, we must magnify Him, together in joyful praise, taste and see His goodness, and trust Him personally. So saya kong ison, ang Ginoo maayo o magluwas sa mga hadlo kaniya ug manamog kaniya isip ilang dalampan. Busa, kanang kitang maghibusa sa paglato kaniya pinaagi sa malipayong bagay. Ilawi og ang awa ang iyang pagkamaayo ug saligan siya sa atong kaugalingon. Kung mabata na human gisuot ini ni David para sa mga unang gaduwag nini o alang sa nato karon. Unsa nga usaban ang gustong buhaton sa Dios sa atong pagnahuna sa mga tinguha sa atong kasing o sa paagi sa atong kinabuhi. Mao ni ang transformational intent. Sa English, God wants to move us from second-hand knowledge to first-hand experience. So seek Him in prayer, take refuge in Him, taste and see His goodness, hear Him through obedience and righteous living. In other words, actions and pursue peace, and rejoice with His people even in suffering, trusting His nearness and sure deliverance. So sa pagsabi zone, gusto sa Diyos nga ipalimitahan gikan sa sigadhan nga hibalo ngadto sa personal nga kasinatian aron mangita ta kaniya pinaagi sa pag-angkop nganong kung masilong diya kaniya ilawi o tan-awa ang iyang pagkamaayo kadtugan siya pinaagi sa pagbantay sa atong dila paglikay sa dagutan paghuwag sa maayo o pagpalikamot sa pagdidait kung maglipayan uban sa iyang narawan, bisan ba sa mga pag-antos, na nagsalig sa iyang gawang ng presensya o sa siguradong pagluwas niya. Sa dili ka mo ato sa pangibig nga Kristo, ato lang tanawan ang historical background ni Salmo 34 diya sa 1 Samuel, versikulo 21, chapter 21, verse 10. Sorry, 1 Samuel 21 verse 10. Hindi mo dali,
Busa ang panglayo si David ng Saulo, umiadto ang Akish nga hari sa Gat. Ngayon, ang mga opisyal ni Akish kaniya, dili ba si David kini nga hari sa Israel? Dili ba siya ang masilunggan sa mga babae samtang gisayaw sila o nag-awit? Dili ba ang patay sa Saul? Apan hanggang David, inagpulo nga libo. Ginoon na ni David ang ilang gisulti kung hadot siya mag-ayaw kang Akish nga hari sa Gat. Busa, nagpapangbuang si David samtang dito siya sa Gat kung ikursan niya ang mga ganaan sa lungsod o ipatulong niya ang iyang laway sa iyang bandas. Busa ngayon si Akish nga sa iyang mga opisyal, awan niyo, buang kanatohanan. Ngayon nagdala niyo siya din ni ako. Dagan na ang buang gini. Ngayon nagdala niyo siya sa akong balay na magbinuang sa akong natubangan. Isulang ni David ang salmo kang nagpapro kung siya kiluwa sa Diyos, gikan sa usang alabing piligrong kahitan sa iyang panabuhi. Kini nga salmo, usa sa mga perting nga salmo nga adunay kasaysayan o history nga nabutan sa kinabuhi ni Haring David. Sa subscription namin, nangyayong kini nga ang awin ni David sa diyang nagpabuang-buang siya tubangan ni Abimelech aron mapugon siya ni Abimelech o makabiya siya. Kini sa restriction ng sabon sa kapanahon sa pinabuhi ni David nga ni-record sa 1 Samuel 21, didalan siya aron maluwas ang iyang kinabuhi gikan siyang hari Saul. Kaya ano na nga nga nasuot si Hari Saulo ang David kay abin niya iluto ni David ang iyang hingharian. Ang hinabo, gikan sila sa luban o gilaog bakaw sa ilang kaaway, si David nagyon naayos sa gubat samtang si Hari Saulo nagpabilin na siya sa iyang relasyon. Pagulit nila nadaog sila sa gubat ang mga babae sa Jerusalem nag-away. Dili mo ang napatay ni Saulo apan kang David tinagpulo alibo. Gusto mo mag-ayo sa Saulo sa diyang nadunggan niya ang ilang awit. O bitaw nga imisulay yun siya o bangkaw ng David sa bumbong mga bisis o kung napadala ba yun siya o mga tao aron patyong si David. O kung sa kabaligro sa hinabo, ditagan si David ay yung saga. Usa sa misyon sa mga Kristiyanon ang iyang mga away. O hangga mo man ang lungsod nga dito si Goliath, ang iganting iyang ipatay pila ang tuwing na kilabag. Siyempre, kailan yun ang mga tao ng David. Kung lababag yun, dinala ni David ang espada ni Goliath, ang maong espada nga iyang igamit sa pagputol sa ulo sa gigante. Kuman niya magarahan o siya kung tagtaring ni Goliath. Kana, kaulawan ang sa mga gubat o makatay sa publiko gamit ang imong kaugalingong pinagibad. O karon, anya si David nagbitbit sa espada ni Goliath o dili ang gano'n sila kung makita nila si David. Dili ako makita kung isa ay sul o hadlong o peligroso ang kahitan na giatuban ni David. Di ba sa atong nanunuman sa diyang nag-ubang ang mga Kristohanon o ang mga Israelita sa 1 Samuel 17, nagtawag sila sa champion warrior o kinsa gani ang mulao mo ay magpaulipon sa ilang saway. O nga, ipatay ni David si Goliath na kung ikaw sa Kristohanon, Kristihanon, kung nakita niyo mismo nga ipatay niya si Goliath, siyempre makadot kita ng David. Di ba? So, karon nga nisulod si David sa imong teritoryo, siyempre, kailan din ka ng David. Kung gusto nila manimalos, alang ng Goliath. O kung ikaw, nasa lugar ni David, dapat yun ka hatod sa mga Kristihanon, kay klaro tayo nga delikado ang imong buhay. Aban, isa pa na sitwasyon,
ang Diyos yun mao'y nagawas kaniya. Wala niya tuguti nga madala si David sa plano sa iyang mga away. Kaya kailangan mga tao sa God ni David. Ilang isumbong sa ilang hari nga niya si David sa ilang teritoryo. Ang ngalan sa ilang hari mao si Akis. Habang sa atong sang karon, gitawag siya o Abimelech nga ang lidera nga nagulungan mao ang kahumangan mao nga. Ang ulong Abimelech labi dili tinuod nga personal nga ngalan kundi sa title nga gigamit sa mga Bisnihanon alang sa mga hari. Sama sa mga Egyptians nga nagtawag sa ilang mga hari nga para. Nakailas si Manlod si David ikan kang hari Salo pero isabog kagyud kagwapi ang iyang kahimtang karon. Naman siya sa kalukoy sa iyang kaaway nga si Abimelech na siya mismo sa teritoryo sa iyang mga away kung hadlok siya pag-ayo. So, ano yung buhaton kung ikaw si David? Siyempre, hadlok lang sa ba? Kaya hindi basta-basta. Kung sa kadesperado ni David, kung tagaan siya o paalam sa Diyos, kaya kung aron ingon siya na wala na sa hustong panguna. Kaya ba, buwang-buwang siya, nangalo siya sa puntahan o gilawayan niya ang iyang humod. O mauna na ilan roon si Abimelech ni David nga agad niya dubuang siya. O iyang gignan ang iyang nasulugaon sa 1 Samuel 21 verse 14 to 15. Ang iyong rin, ang awa ninyo tinitawhana. Buang-buang. Kaya naman nagdala ninyo sa ringgit. Wala ba yung igo nga mga buang-buang? Nga dinala ninyo pili nga tao ang magpakabuang sa akong kabangan. So sa inis nga pagkin si David, ipapahawa siya sa siyad. Tungod ang nga kusantian ni David sa pagpanulikot sa Diyos sa iyang kinabuhi, ako ay yung epekto sa iya. Mao nga isulat siya o doon sa Salmo bahin ni sa Salmo 56, isulat ni David ang iyang ipapampo sa iyang pinakon siya sa mga Bisnihanon sa ka. Kung Salmo 34, ako sabi niya ang awin ngayang gikanta, kumano siya ipagawas o kiluwas sa Diyos, ikan ni Abimelech. Ngayon, kining Salmo 34, kusan ka acrostic nga poem. Sa kabalag nga ang mga bersikulo nagsugod sa sunod nga litra sa alpabetong Hebrewanon. Tanawa ka ninyo ang inyong Biblia, makahintay mo nga mga heavy letters, hindi, nagsugod sa Aleph, sunod, Bet, yung Gimel, Dalet, o magpadayon hangtod sa top. Doon sa mga bersikulo, ini nga maagi Pagkabang ni Aros ayong kunan o ginunduman sa mga Israelita sa diyang ila kini kuwiton. Gusto ni David nga matakon ang mga kawan sa Israel dita sa akong panahon ng Diyos ang nagluwas sa iyang dahon. Amen. Kung ikaw iya sa Diyos, medyo kang lusun. Amen. Kung na ko nga adunay duha kayo na siya kung pag-auhan sa Salmo 34. Sa versikulo 1 hangtod sa 10, ginibitalit na ni David nga magluya o bang kaniya kung sa kaluwasan naghihatag sa Diyos. Sa versikulo 11 hangtod sa 22, ginibitalit sa kaniya nga magtuon gikan sa iyang kasilbihan. Ang unang bahin sa Salmo, mao ang awit sa pagday. Kung ang ikalawang bahin, sa kini wali o sermon. Gusto ni David nga matilawan kung kita nato ang pagka-maayon sa Diyos sa akong pablingong kasinuntian. Kaya ang Diyos nagawa sa iyang tauhan gikan sa kanang kasdanan. Dito sa critical outline, sa point 1, iahawag ni David nga magbalipay uban kaniya.
Ang unang bahin sa Salmo, kung makadasig yun kaayo ay gusto ni David nga magkuminsita nga sibahon nako ang Diyos o matagamtaman nako ang kalibay sa pagsali niya kaniya. Gusto niya nga masinabi nako mismo ang kaayo sa Diyos. Kung sa nako ini, pinaagi sa nga ilustrasyon o analogy, murag parehas rin sa atong buhaton kung gusto nato makuminsi ang atong mga kaila nga musubay o kananan o restaurant. Una, istoryahan ko siya nga may bagong kananan. Ngayon, imbitaron mo lang siya. Sunod, ano siyang sultihan nga lami. Ayo ilang mga putay. O ato siyang sigon. Sila. Soy yun. Granny ka. Mawag ni ang gibuhat ni David. Una, hidayang niya ang Diyos o bitatan niya nga musimba uban kaniya. Yang saya ang iyang salitian sa kaluwasan sa Diyos o sa kapusan, ginasig niya tanga ilawi o tanawa ang kaayo sa Diyos. So, sa point A, gibitatan niya nga magdahig ka sa Ginoo. Isugdan ni David, pinaagi sa kalbitasyon. So sa verse 1 mga kari, naging gani, dayon ko sa kanunay ang Ginoo, di ako mahunong sa pagdayeg kaniya. Pasinungkan ko ang Ginoo tungod sa tiyang mga binuhatan, o ginawag nga ang nalimog tao, mamati, o malipay. Tukan ka mo kanako sa pagdayeg sa Ginoo, pag-iusap sa pagdayeg kaniya. Pero man nga, wala na lang kinigitago ni David para sa iyang pagaling. Ano man nga, importante nga, ubanan na siya. Well, kung anong nga, ikaw na lang ka, David. Pero, option ko ni David. Kung kaya, ang ginawa ng alipay, diligid mong ito kung dilit nyo na ipahagos. Kung ganito naman kung sa ang panulitan sa restaurant, kung nagkaon ka o pagkaon nga lamig kayo, di ba gusto di mo nga isun sa mong kaila o amigo? Di ba? So, isa nga uyog mo sa lamisa o kung sa kini kalamig. Usahay ka rin, yung baka nga, sige, hanggang hindi doon. So, ayun eh, yun naman. Kaya mas malibay din ka kung ang pilinin mo ang uban sa imong sintiyan. O kung niya rason nga, nanong bali nga pagtanaw o dula, kuyog sa uban, kay kuman sa dula, may nga sa itong kailang, ayos sa kayo kayo ba? So, ang atong nalibay niya sa Diyos, kung sa tanong niyang gibuhan, mutubo kung ipaambit ka ito kini sa uban. Mao kini ang gingon ni David sa versikulo 3, uban ka mo kanako sa pagdayeg sa Ginoo, pag-iusa kita sa pagdayeg kaniya. Kung sinabi nimo ang gawang grasya sa Dios sa imong inabuhi, dili nimo mapupngan nga sundi kini sa uban. Kay sa pagpaambit nimo, mas mulawon o mulapad sa pangimong nalipay. Mao kini ang hinungdan nganong puno sa kalipay kung sa Kristohanong nalibalay kung magtao sa limisa o magisod bahay ng Isus. Sa mga may paambita sa atong dugma o pagtuo kaniya isip sa kapamilya, mas nakadako ang atong nalipay. Amen? So, mo kung ang rason nga nung ipapantigid kaayo ang pag-adto sa pagtigom sa iglesia. Pwede naman kung ano, o mikro-online, o parehas sila sa pag-tanaw o dula sa basketball o boxing sa TV, pero dahil kung pagkakot ka na nabuhin atong isip usa kay iglesia. Samtang mag-awit ta, maghampo o mag-amitay sa atong mga kasinatian sa Dios, hinabay nalubungan ako ang usa-usa kung unsa siya kamaayo. Kung din mula ko ang atong kalipay diya sa Dios. Tinuod nga kinahanglan nimo ang iglesia aron
makumplito ang iyong nalipay diya ang Kristo. Kung sa Iglesia, dili gyud kita motubo ug maumlito ang kalipay. Ug yun pa ni Earl Robert, di mo siya dali, attempting to grow in Christ outside the local church. It's like trying to swim without ever getting into the pool. O sa Bisaya ba, ang pag-attempt nga magtubo kaya ng Kristo nga gawas sa Iglesia, sama ra sa pag-attempt nga walang nga wala yun sunod sa pool. So, Kristoon, ang naikid na kong pagdun, kung giunsa ni David, pagday ang Diyos niling mga bersikulo. Dahil ni David ang Ginoo sa Dawid ang personal o community na Diyos nga nagpakigrelasyon sa iyang natawan o iyang gipadaot siya ng magipahaydas. Sa mga to, ng mga ordinaryong tao, pagpadako sa Diyos. Ang Diyos mismo, bulahan na sa walay na pusan, o wala gawin kadugang na to sa iya. Siya gani ang tinugdan sa kanang panalangin, o gibayo na siya sa walay na pusan, ibabaw sa malangitan. Kung saan mga siya pagpadako, nga siya man gani ang labing kato sa tanan. Ang tubag, kung imong gipadako ang Diyos, nagpasabot na nga imong giila o gidahin siya tungod sa kung kinsa siya. Dili kini sama sa paghatag o bisan unsa nga wala ang Diyos o sa kabaan-on nga wala yang siguruhan nga nahanglan og confirmation kung kay adunay katulang siyang nagpalibog. Dili ingon ana ang kung Ginoo Hesus. Amen. Kung ngayon Ginoo dayon ka o bulahan ka, nagpalayan kita sa atong pamilya o magtahod sa iyang kagabalaan o magkatapog. Kung mag-iusap ta sa pagpanako sa Diyos, dili na siya gihimo basta pa kay sa tinubod niyang pagkanako. Kung dili, akong ipakitaw sa akong pananaw ang iyang kadako. O gidahin na siya tungod ni o kini ang pasabot nga ang magsimba o pagdahil nga sa Diyos, mao ang pinamaayong buhat na atong bilib. Kaya sa magsimba, atong makita ang Ginoo nga realidad. Makita nato ang magkadako sa Diyos o atong ipahiuyon ang atong kasing-kasing ani kamatuoran. Mao kini ang sentro sa atong pagka-Kristohanon. Ang kalibutan aktibo sa pagsupa sa Diyos nagumod sa iyang magbulutan. Bisan ulawa ang kalibutan at ng mga Diyos apan nagrebilti gihapon. Inibangka sa Diyos, hindi pa ila sa Biblia. Dili kini ganahan, labaw dili kini mahigog sa Diyos na nagpadayag sa iyang kagalingon. Pinaagi ni Kristo. Busa, dili usab ini makahatag og tinuod nga pasino mo o pagdahi ngadto kaniya. Apan lahi ang mga katawan sa Diyos. Kung sa iyang grasya, makita sila kaniya, nagdugma sila kaniya, o malipay pag-ayon sa iyang kadako o gimana. Si David usab nagpasigarbo diya si Ginoo sa bersikulo 2. Pero unsay mo sabot sa pagpasigarbo nato sa Dios. Kung ang saan mao malipay ang mga sikreton sa kabutan nga iyang higugma sama sa iyang paboritong team, trabaho, o pamilya. Kasagaran yun, iyang sulti o ipanabi sa uban. Iyang ining ipanghambog tungod kay daliway siya ni Igay, nagdo siya ng maayo yun. Mao sa tini ang buot pasabon sa pagpasigargo diya sa Ginoo. Nangamo kita bangin sa Ginoo, ipasigarbo na to siya. Ipakita na to nga walay laing makatupong kaniya. Kung nalabaw siya sa kanangdutan nga musulay pagpuli sa iyang kalungganan. Mao gyud kini ang buot pasabot sa pagpasigarbo diya sa Ginoo. Nangamo kita bangin sa Ginoo, ug ipakita nato kung unsa siya kalabaw ug walay butang
no ilis iyang kadunggan. So sa point B, gisultihan ko niya ang iyang paghinutuod nga giluwas siya sa Ginoo. Kini pagkasgar mo din ang napulong na walay unod, ipanagutan ni David ang iyang kapasigarbo diyan sa Ginoo pinaagi sa magpaambit sa iyang kagalingong sintian. Ngayon rin sa verse 4 to 7, ipanginta na ko ang Ginoo o tuban ni ako o binuwas niya ako gikan sa kanang nakbong mga hadlo. Itutok sila na niya o gisanag sila o ang ilang mga naong dili gayon maulawan. Kini kabus nga tao nagtuaw kang Ginoo nga mati kaniya. O giluwas siya gikan sa tanan niyang mga kristiyano. Ang angel sa Ginoo maglibot ngadtong naghatlo kaniya o magluwas kaniya. Sa diyan ngayon si David nga gipangita nako ang Ginoo, wala niya kasabot nga ang Dios nawala o nagtago gikan kaniya. Ang kailangan pulong nga ipangita nga gigamit ini pareho sa pagpangita o butang nga wala pa may bali kung asa himuta. Kundi ang pagpangita sa Ginoo kay pasabot sa pagduol sa Dios, pagpangayo tabang o pagpangutana sa iyang nabubuton. Kaya si David sa iya o kabubuton sa Dios o binubagang Dios, giluwas niya si David gikan sa kanang iyang mga kanto. Ang kasinadihan ni David, dili talasaon o dili lang para niya. Ang Diyos, tutukan po galipod sa kanang nahigugma o ba'y hadlaw kaniya. O gani ang hinsan mo, ang anghel sa Ginoo, maglibod na atong naghadlaw kaniya o magluwas kanila. Nagbantay siya ang nagapaglipod sa iyang tawhan. Makita na ko kini nga realidad sa daang tugon ang lidan sa ikadawang hari 6 sa Eliseo ang iyang mga sulgoon nagparako sa siyudad sa Dota. Sa gabi, ang hari sa Assyria may paralaw kasundaluhan aron palibutan ang siyudad. Pagmunta nila, pagsunod-munta, nahatlo ko ayaw ang sulgo ni Eliseo o Eliseo kung sa man ang akong boto. Kung nila yun mga mga tubag ng Eliseo, usap tubag na nahilhan kayo. Ngayon siya, ayaw kahadlog kay sila nga ania uban ganako. Labaw pa at taghan kini atong uban kanila. Kaya si Eliseo nag-ampo o pingon, o Ginoo, ako nag-ampo kalimo. Bugha ang iyang mata aron siya makita. Busa, giablihan sa Ginoo ang mga kasabatan kong lalaki o nagkita niya na ang hugit na puno sa mga babayo at makawahe ng malayo ng libot ng Eliseo. Gilibutan sa Diyos ang iyang katauhan o giliwas sila gikan sa tanang peligro. O kini ang kasinantiyan ni David samtang siya ang nasagat. Ang lungsod kay katauhan ni Uriah sa diyang siya nahimutang dito kung mo sa kini ang iyong kasinantiyan karon. Kung di mong higupang Diyos, o gadunay na hadlok, kaniya. Nga kaisunay, kung sa may maghadlok nga imong pinakatabangan. Tinali, dili pareha ang ato, o kang David. Apan, kasi hadlok ka para sa imong trabaho, o kasi nabalaka ka para sa imong mga anak, o kasi para sa imong kabinyo. Tingali, nagduwa-duwa ka bayan sa imong retirement sa umabot. Apan, kini mga butang na, kanang imong kapalaka, itubyan nilang po sa Ginoo. Kaya siya, Kristo, ritiman kami. Butang ninyo kaniya, ang tanan, ibutang ninyo kaniya, ang tanan ninyong kapalaka, kaya nagtiman siya, unahin niyo ang sa unang video, Kapitulo 5, Kapitulo 5.
So may son, saan ako, bilis, bilis ako isang dito sa mga kuwan, mga sitwasyon nga, sama ni David. Saan sa akong, pagalingon, na sinabi ko, kung sa, mga druso ang ito. So, sayang, mga sa akong, sitwasyon din nga, dito lang yung akong panagian sa mga friends nila. Doon na. Dito sa basta, mga community yun ay ibabag ko lang dili okay kung amas ikahilap. Pero sa doon lang sa sitwasyon nila na hindi rin yabang ni kadoon sa iyo. And nalibay ko nga nasab mo kay wala rin ako nabati ko nga sitwasyon. Kumbaga, ako kaya ang joy na nason ay once nga nakabali sa sundan. So, dahil kung di mo lang pas ano ang nabuga sa mga hotdog, kini magkadawag yun din mo mga apekto sa imong oras. Tingali, nilusutan ang inom kung sa daghan nga problema. Kailan din mo sa nagway sa tao kung siya kunos okay nga ang dulang nga ilingon kayo ang versikulo 5. Sabi ka nga restriction, buban, ini nga versikulo usa sugo, di lang usa ka pahayag. Pagalibayan ka mo sa pagsali kaniya, o kaya tuguti nga maunawan din. Kung malamove ka sa Ginoo, mga isunan. Kung ngayon na niya o tabang, ang kalinaw o kalibay nga iyang ihatag. Makita kayo sa imong naong mo sa lakon nga makasulti, makita kayo nga nato dito sa imong isigas. So sa poesy, sige ako kaniyang ilawan nato ang kaayo sa Ginoo. So, yun dali sa versikulo 8 hangtod sa 10. So, yun ninyo o ninyo makita kung unsa kamaayo ang Ginoo. Hulahan ng tao nga itano kaniya. Tahuran ninyo ang Ginoo kamong iyang anong katawan. Kaya ang tahon kaniya, dili kayo makabsan sa kaluniyang kinahanglan. Ang naliyon, mahimong makabsan sa kalangon, magugot man, apan ang mga nagkanong sa Ginoo, dili kayo makabsan sa maayo. Kung bantayan ninyo, mahimong ta nga mayon si David, tukuhin nga mag-ayo ang Diyos o Pinoon, kinahanglan gid nato buhat. Apan dili ka nga ang iyang ibangayon. Dili siya gusto nga atong ilhon lang iniisip tinubuha o punto sa doktrina. Kung dili, ikan niya kita, suwayin ninyo o inyong makita. Sa English ba? Taste and see. So, kung saan ang kalian, palitan mo yung tulimong tamis ang bigos. Pwede magani na kayo sabot ang detalye kung ganong tamis o kung sa'yo nakasunod din. O kung saan kini paghigo sa iyong panlasa. Pwede po na kayo makita nimo ang video sa mga chef na nagkamit o bigos aron pakamison ang ilang niluto. Human ang tanan, tingali, muto ka nga kamis din ang bigos, pero kabalo bagid ka nga kamis ang bigos. So, ang tinuod nga ibalo ka nga kamis ang bigos, kinahanglan nga tihawan gid nimo kini sa imong ugaling. Ang tanan nga akong sulti, utog regular sa yuran. Dili pa na personal nga kasultian, di naman. Kaya tuto man ka sa libaluan, pero wala maging nimo masinati ang rampis niyay sa dugos. Daghang mga kasuhanon ang dunay kasultian sa Dios nga tuto lang sila sa second-hand experience. Narong bigla sa mga walay nga maayo ang Dios. Isundi usab sa ilang mga ginikanan nga ang Dios maayo.
tinuod, tuo gyud sila nga maayong Dios. Apan wala pag yun nila tilawan o nagita sa iyong magalingon nga maayong gayon ang Dios. Ganon. Kaya kung mawag ang panahon nga kubangon nila ang ilang mga hadlok o mga pasulay, dili man sila madamon sa Dios aron mupasilong. Mo tuo sila nga sa liang Dios aban kutob ra sa huluguna. Wala nila ginasali hindi ko ilang ginagawa. Nga, ganun. Wala pa nila masinati sa ilang kagalingon ang pisinagpian ni David na ang Diyos tinuod na nag-atiman sa iyang ikawan o nagaluwas kanila gikan sa pananging kalisdanan o kahadlok. Sa tinungdan, murag nara sila sa kaibabaw sa pagtuo kasi nga mula ko ay untas alawang sa dagat sa pagkamahal sa Diyos. Gusto ni David nga iyang pinagnato ang atong naibaluan bahin sa kaayo sa Dios. Ilabi na kung hindi ka nakasakit o kalisdanan kay diaragin nato patilawan o masinati mismo kung sa gayud siya pamahay. Sa versikulo 10, ang mga liyon mahimong mga kausan sa palagon o maduman apan ang mga naganob sa Ginoo dili ay makamusan sa maayong ang mga liyon nagulaguay sa kusgan o sa ligon sa kaugalingon. Bisan sila mahimong magutman apan ang nagdamot sa Ginoo dili niya sagad. Ang Biblia nagasaad nga ang Dios magabalipod o matubag sa mga panginahanglan sa katong hadlok o mga tahod kaniya. Kita nga mga Kristohanon dili gayud magkulang sa atong giginahanglan. Bisan dili ihatag sa Dios ang kanang butang nga gusto nato apan ihatag gyud niya ang kanang gikinahanglan nato. Amen. Ang labing maayang gasta sa tanan nga ihatag niya ang iyang kaugalingon nga atong makita na mao gyud naon sa taong sa mga adlaw pagpahiran niya ang kanang luha sa atong mga mata. Ug natong panahon na natilawan o makita na usab nato ang kaayo sa Ginoo sa paagi nga nababas sa akong kambo. So sa Hadwa, ibig niya nga pagkatapoy pagitan kaniya kung saon nato hadlogan ang Ginoo. Paghuman sa iyang ibig nato sa pagdayeg sa Dios ug kaniya, giawag usab ni David nga pagtuon kita gikan sa iyang sinutian. Ang ikaduhang tahong pag-ibig sa Salmo 34 makita sa versikulo 11. Ngayon rin, doon ka mo kung pamatay ka mo kanako, tuluhan ka mo sa pagkahadlok sa Ginoo. Nagsulti si David kanato sama sa usa ka amahan nga nagasulti sa iyang mga anak. Usama sa usa ka tutudlo sa iyang mga estudyante. O kung lisod ang iyong relasyon sa iyong amahan sa panahon nga nagdako ka, tugulti nga ang unon ka ni David, pinaagi ni mga bulong nga o pibitanong ganiya nga mahimong kabahay sa iya. Sa point 8, tinuluan kaniya sa nga ang Ginoo nga hatag sa Ginoo mao ang magtuman o pagbuhat sa mayo. Kung saan man ang pasabot sa magkahatlog sa Diyos. Sa Salmo 34, ipasabot ni David ang kahatlog sa Ginoo sa usa ka mas practical na maayon. Dili niya kini ginagawa isip pabati kundi ingon nga pagtuma. Ang pagkahadlok sa Dios dili lang usa ka disposisyon sa kasing-kasing kinahanglan kini ipakita pinaagi sa buhay. Ngayon rin, sa mga kahanan nga nandoy kinabuhi, kumligog man sa daghang mga adlaw, aron mapapalibulos siya sa maayo. Bantay ang imong dila ikan sa dapat. Kung ang imong gabi, ikan sa pagsuldi ug lingkod. Palayo gikan sa dautan ug buhata ang maayo. Pagita, pagidai ug subida. Kaysoon, wala libulos ang mag-ingon nga nahatog kita sa Dios.
Kung dili, nato buhaton ang kanang sugod. Ang atong kinabuhi, mao ang nagpaila sa atong kasing-kasing. Ang pagkahadlok sa Ginoo nagpasabot sa magbuhat sa husto. Ipakita ni David kini pinaagi sa pagtandi sa tulo ka butang nga dautan ug tulusang kamayo. Sa negatibo nga bahin, ang pagkahadlok sa Ginoo nagpasabot nga bantayan nato ang atong dila gikan sa kanang makang sa lokang pagpamulo o pagpamakat. Kay usahay tintalon itang maglimbong ug mosalig sa baka aron maluwas ta sa mga sitwasyon. Tintalon sa kita ubuwag sa iyo sa daghang paagi. Apan ang tinuod nga maghatop sa Ginoo magatulog na nato nga ligayan ng forma sa kalab. Sa positibong nga bahin, ang paghadlok sa Ginoo kay pasabot sa pagbuhat sa maayo sa tanang paagi. Bisan kung saan maayong butang na anaa sa atubangan nato, ngay nato kining buhat. Ipakita ni David nga ang tinuod nga hadlok sa Ginoo maoy nila tinuod nga kalinaw, dili na ko pangita kalinaw. Dili ko pangikalang iyo nga makapon. Ang nalilitiman ay kay dagang mga Kristohanon ang dili maghatag dili sa pagbuwag o kalinaw sama sa gibuhat sa Dios. Ingon ni Jesus, bulahan ang mga naninimuha nga adunay gidait kay sila awgon nga mga anak sa Dios. Kini usa sa daghang mga punto nga nagdugtong sa tali sa Salmo 24 ug sa Sermon on the Mount. Sa point B, ay pasabot niya ngano ang Ginoo nagatan-aw, nagapaminaw o nagaluwas sa mga mandaron. Isod ang pagdala o kalinaw, labi na pong adunay taong sakit o madawat nato. Nasa hindi ka nga makita sa Dios ang atong mga buwan ug siya ang magpupong nini sa hadlugi ang Dios. Gantihan nito sa Dios kung mo kuha kita mahal. Yung sa versikulo 15 hangtod sa 18, ang mga mata sa Ginoo anaa sa makaron o ang iyang mga nalunggan sa ilang pagtuaw. Ang nawong sa Ginoo bakos sa mga tiguan ug dautan aron sa pagtugon sa atluman nila gikan sa hirap. Sa diha nga magpakitabang ang mga makaron ang Ginoo mamati. Ug magluwas kanila gikan sa kanila mga kapunan. Ang Ginoo doon na itong mga magulanon kasi ug luwas ni atong naluya ang Espiritu. Kay soon, isulat ni Apostol Pedro kini nga bersikulo sa unang Pedro 3 aron dasigon ang mga totoo nga dili mabalos og dautan sa dautan nga insulto sa insulto. Kaya sa ng Diyos nga pananginan kita kung mabuhat kita ug maayo. Kusan pa o dili maayo ang magkakala sa uban kinanto. Ang usa ra nga paagi aron makapuyo ka og maparon sa kalibutang puno sa sala mao ang magkahadlok sa Dios nga nagatan-aw ug ginaganda. Kailangan Diyos sa mga taron kita sa iyang mata nga kung kahimpan nalumog sa iyang dalunggan ang atong mga buampo. Ana siya doon ka nato ug iyang giluwas iyang punakaw. Kapan tinunusab ang sukay niya. Ang kakuyaw, kinibaw ko. Dili gusto sa Diyos ang sala. Gibutang niya ang iyang naong batos pa ng makang sa kagadawtan. O bisan ang hinumanan sa mga nagbuha o gawtan, butangon iyon niya. Sa mga kinisupag, ani sa sa umay, sa bukit, ang mga ipa o uhod, ginahipuyon sa hangin o ginapalit sa parang ginapakalay. Bisan ko gusto nimo, dili nimo matapos pag balik ang mga ipa. Kobod niya ang natabo sa mga preparayon sa sala. Bisan ang ilang pangalan, makalimtan ra sama sa abong palipalidon sa hangin. Dili i-serve sa Diyos ang mga
nahadto kaniya gikan sa mga asam. Sa Tinuod, sa bersikulo 19 hangtod sa 20, nagatudlo nga ang sugod sa Dios kinahanglan andang mubayad og bili. Hindi diri daghang Kristiyanan ang tuson sa mga aron apan loson siya sa Ginoo gikan niini tanan. Ang tingin siya pag-ayo sa Ginoo ug dili siya kabayaan ko. Ay soy, ang kauhan sa Dios dili kay gamay ra o kasamo ang ilang mga sinati. Kung dili, ingon pa ni David na daghang Kristiyanan sa tao. Kini larong nakita sa kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. Siya ang hingpit ng mataron ng tao. Dailan siya ingon nga tao nga puno sa sakit o gisakit siya sa mga sala. Apan, giluwas siya sa Dios. Pinaagi sa pagtugod nga siya mamatay o pagkahuman ibanhaw gikan sa kamatay. Sa Tinuod, mingon si Apostol Juan nga nagduman kini nga bersikulo sa panahon sa pag-ayon ni Jesus sa krus. Ngayon sa Juan 19, bersikulo 36, ihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga gingon walay bukog niya bali. Samtang naguna-una si David sa kaluwasan sa Dios gikan sa iyang naaway, ang hari sa God siya nagkalandong ug nagpanagna may tungod kang Kristo. Ang matarong nagiluwas gikan sa mga abot sa iyang away pinaagi sa krus ug pagkabadlo. Kung Dios magluwas na nato gikan sa mga samok, dili permi nga kuhaon niya laing gikan sa Biblia. Kung kay kini nga salmo na tuman pinaagi sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Makita lang ko nga kubutan kita sa Diyos nga muaki sa lisod ng mga pagsulay bisan ba sa kamatayon aron iluwas kita pinaagi sa pagbanhaw ngadto sa kinabuhi walay. Kung gusto kang maganong diya kaniya, kinahanglan mo ang pagtuo nga ang Diyos makahimo sa paghatag o kinabuhi ngadto sa kamatayon. Kayon, nagsaad siya nga magluwas kanino, nagtilipanon siya sa iyang ulong o makaluwas bisan ka ako. Sa poesy, gitapos niya sa pagbilundong nga adunay duwa kadanan ang silong sa lawatan o ang naluwasan sa Diyos. Kasali sa Ginoo. Sa kapusan, ang Salmo 34 sama sa Salmo 1 tungod kay pasabot din nga adunay duwa ka paagi sa pagtinuloy. Ngayon dali, ang buwan sa mga daputan, moray yung kamatay kadila. Kung silutan ang nagsasaling sa mga taro. Luson sa Ginoo, ang iyang mga sunod-ulo. Dili niya silutan katong nagagmog kadiya. Kung silutan ang nagsilag sa mga taro, labawag yung ilang lumtan sa Jesus. Ang tigog ng mga silutan sila sa Diyos kung kay sila. Nakita na ko ni sa usang makalilisan ng panginabok sa paghukom sa kasaysayan. Sulod sa usang inertion, niabot ang dakong kalisdanan sa Jerusalem. O sa 70 AD, ang siyudad, laki ang libro, nagubas sa gubat o pagsulong sa mga Romano. Sa pahimangno nga ang pagdungol sa mga tarong o ang pag-rebelde bakot sa Diyos, dunay tinuod na si Usa ang nabo sa ikadawang magbalik niya, kung mapabiling ang mga tao karon na dili malamog kaniya. Wala kayo yung kaluwasan. Apan ang Diyos mismo, dili niya sinukat. Ang iyang katawhan, sila dili lumana. Kay si Jesus, ang nantarong, mo ay silutan sa atong dapit
Kailangan ining Dios kinahanglan nimo nga tilawan ug tan-awon siya sa imong paghilig. Adto na sa katusan sa atong reflection and response. So, ano may suon sa anong bahin sa reflection and response, mag-iusa sa pagdayon sa Ginoo uban sa iyang katawan. Ang Salmo 34 nagsulod sa salitasyon. Uban kamo anako sa pagdayeg sa Ginoo. Mag-iusa sila sa pagdayeg sa iyang ngalan. Ang kalipay, dili kompleto kung dili ang mga ang nakikita mo ako magsimba mag-aw kaya siya. Sa pagpanako nato sa Ginoo, dili nato siya tibuong basta ko, kundi akong gila bigay siya tungod sa iyang pagkalako ug pagkamali. Kadua, dili makabiling sa kaibalon lamang, kundi ilawi o awa ang kaayo sa Ginoo pinahagi sa personal na pagdalo. Si David, wala ingon, tuoy lang, kundi ingon siya, ilawi o awa ninyo na ang Ginoo maayo. Sama sa pagkaon, isa sa pagdaghan ang istorya, dili yun maapilhan ng Ginoo kung dili kini napagtilawan. Oo nga, ang atong tubag, mo mag-apply sa atong ibaluan, nilibin akong nakita sa kahadyo, Kristiyano. Ngita kita sa Ginoo, nangangog o pasilong diya na niya, o isalig nga doon niya, ang atong nanang kabalahan. Kay siya, nagkatiman kung dutupan sa iyang tao. Sa ikatulo, kahadlugi ang Ginoo, ginagi sa batong, kuntay ang dila, ligay ang dautan, buhata ang maayo, o pangitaa. Sa Salmo 34, Panginoon, ang kahadlog sa Ginoo, dili lang pagbante, kinabuhi kini nga makita sa buhaw. Walay tulos ang pag-ingon nga hito kita sa Dios kung dili na to buhata ng iyang masun. Sa pagmahal kita sa atong tulog, umanasa. Di kaya ng dautang magsulti o lingkong, palayo sa dautan, magbuwag, maayo, o maniblamang yun sa lingkong. So sa ito pa, magpabilin nga maglihon sa paglaom doon ang Ginoo o gini na kuman ang Kristo. Ang Salmo 34, nagsaad nga ang mga mata sa Ginoo naa sa matarong o ang iyang mga nalunggan sa ilang totoo. Doon siya sa mga sandan si kasi. Dili pasabog nga wala tay pag-antos. Gani, dagang Kristanan ang tuson sa matarong o kahit luson siya sa Ginoo. Ikan dili o kinisaan, makita na ito nga pinaka-tinaw kang Jesus ang hipin nga matarong. Sa nakusan, adunay duha ka dalan. Ang silos sa dautan o ang kalwasan sa mga nagadangog sa Ginoo. Busa, madango kita sa Ginoo o mapabiling sa iyang dalampan. Kaya siya, inuhod nga maayo o balilanon sa Diyos.